अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बेटी आयशा की जो है बरसी है, तो उस हवाले से मेरी यादें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करूँगी। अल्लाह ताला मेरी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज 14 बरस हो गए उसकी डेथ को, वफात को। मेरी बेटी स्पेशल बच्ची थी और बहुत ही साबिर थी। बहुत ही अल्लाह ताला ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया था। बड़ी खूबसूरत थी माशाल्लाह से, और बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मोहब्बत करने वाली। यानी नॉर्मल बच्चे तो चले सब कुछ करते ही हैं, मगर जो बच्चे अ, किसी न किसी डेफिशिएंसी के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, उस हवाले से जो है वो खुद तकलीफ में होते ही हैं, मगर उनके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहरहाल ये इस वक्त मेरे आंसू इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता मुझे अल्लाह ताला की रज़ा में मैं राज़ी नहीं हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की रज़ा में बहुत राज़ी हूँ। और बहरहाल अल्लाह ने मुझे माँ बनाया, कितनी बड़ी सआदत दी। अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चे को बच्चे की तरह पालने की 15-16 साल सआदत अता फरमाई। तो मेरी ममता की अल्लाह ताला ने बहुत तस्कीन की। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और बहरहाल ये ज़िंदगी जो है, इसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अपने बंदों को अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं कि वो नेमतें मिलती हैं तो मेरी जानिब कितना मतवज्जा होते हैं, या फिर उनको कोई तकलीफ़ या इस तरह की बात पहुँचे तो वो इस पे कितना सब्र करते हैं और अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज़्ज़त अता फ़रमाई है, मर्तबा अता फ़रमाया है, और मुझे मेरी बेटी की वजह से अल्लाह ने बहुत नवाजा। मैंने अपनी बच्ची की वजह से स्पेशल एजुकेशन में 98-99 में मास्टर्स किया, और मुझे अल्लाह ताला ने उस मास्टर्स में अपने यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में जो है आला पोजीशन दिलवाई, और मुझे अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल से नवाजा। तो ये भी यानी कि एक आपकी मोहब्बत अल्लाह ने जो डाली होती है अपनी औलाद के लिए, उसके इजहार में मैंने कोशिश की कि ऐसे बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। अब तो फिर भी है, काफ़ी इदारे बन गए हैं, गाइडलाइन देने वाले लोग मौजूद हैं, मगर पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। आप हैविंग अ प्रॉब्लम, पेरेंट्स जो है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, आपको कुछ समझ नहीं आता था कि आया क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। कोई सोशली आपको सपोर्ट करने वाला नहीं था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली वाइज जो है हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ससुराल मैका हर जगह। और कभी भी जैसे बाज़ औक़ात तो ऐसे बच्चों को बहुत बुरा समझा जाता है कि ये हमारे ऊपर क्या हो गया है, लेकिन मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब हैं, उन्होंने
बहुत प्यार दिया माशाल्लाह उस बच्ची को। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने हमें खुद बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि बस अब यादें ही बाकी हैं। स्पेशल बच्चों के इदारे में जब मैंने एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब की, तो मेरी बेटी भी मेरे साथ होती थी उस इदारे में। और वहाँ पे जितने भी फिजियोथेरापिस्ट थे, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट थे, स्पीच थेरापिस्ट थे, स्पेशल एजुकेटर्स थे, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे थे। और सब जो हैं वो ऐसे बच्चों जो स्पेशल नीड वाले बच्चे थे, स्पेशल कोई ना कोई उनकी उनको नीड थी, तो वो ऐसे बच्चों के साथ सभी बहुत प्यार करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे उन सब साथियों को, अल्लाह ताला जो अभी भी स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। और अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। बहरहाल जब आपकी ज़िंदगी में कोई कमी पेशी आती है, तो साथ ही अल्लाह ताला आपको उस आजमाइश के ज़रिए, उस आपको जो भी आपके साथ उस वक्त गुजर रही होती है ज़हनी कैफियत, उसके ज़रिए अल्लाह ताला कुछ सिखाना चाहते हैं बंदे को। अल्लाह ताला सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना नहीं है, ये नहीं है कि बस आप कहते हैं हाँ भाई अल्लाह मियाँ जैसे भी है मैं तो आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, बल्कि आप उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप उसके लिए स्पेशलिटी हासिल कर सकते हैं टेक्निकली, ट्रीटमेंट वाइज, वो आप ज़रूर करें और ऐसे बच्चों को सपोर्ट दें। और इंशाअल्लाह ताला आपकी काविशों को अल्लाह ताला रायगा नहीं करते हैं, ज़रूर आप लोग सब इसमें कामयाब होंगे। और दूसरा ये है कि माशरे में कुछ सोशली कम्युनिटी वाइज जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जानिब से भी और जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी जानिब से भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि जो इसमें कोई खुसूसी महारत रखते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। अमूमन हमारे मुल्क में यही रिवाज बन गया है कि कोई भी अगर आपने ख़ास इल्म हासिल किया है तो उसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाया जाए, नहीं कोई दिली हमदर्दी, किसी की तकलीफ़ में किसी के दुख को महसूस करके उसकी मदद करना, उसकी दिलजोई करना, ये भी हमारी एक माशरती और मजहबी ज़िम्मेदारी है। और वो जो है हमें इसके लिए ज़रूर हमें इस ज़िम्मेदारी के लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए, सोशली और रिलीजियसली। और एक एज ए इंसान भी जो है हम दूसरों को किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं बेगरज होकर, बग़ैर किसी सिले और सताइश के। तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा बहुत अच्छा पुरसुकून माशरा बनेगा। तो बहरहाल ये वीडियो जो है मैं ख़ास तौर पे मेरी भाभी अमेरिका में रहती हैं, तो वो मुझसे काफ़ी अरसे से बल्कि कह रही थी कि बाजी आप बताएं अपनी बेटी की इससे मुतालिक बातें, ताकि ये कि हम सबको एक मोटिवेशन मिले। तो देखिए औलाद तो बहरहाल अल्लाह ताला की एक नेमत होती है और हर बंदा खुश होता है जब अल्लाह ताला उसे औलाद की नेमत से नवाजते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, अल्लाह की तरफ से रहमत होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने तख्लीकी सिस्टम में आप जो कुछ अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं उसमें आपको हिस्सेदार बनाएं। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि माँ के पेट में जैसी चाहता हूँ मैं वैसी सूरतें बनाता हूँ। किसी माँ और बाप तो अपने अंदर पेट के वो शक्ल सूरत नहीं बना रहे ना, खालिक तो अल्लाह ही है, तख्लीक करने वाला अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। और वही माँ के पेट में जैसी चाहता है सूरतें बनाता है। तो तख्लीक का एक पूरा निज़ाम सिस्टम अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कुरान में कि मादी जिस्म की तख्लीक कैसे होती है। और एक माँ और बाप के नुत्फ़े से जो है लहू की फुटकी बनती है, फिर वो बोटी बनती है, फिर उसमें
ہڈی بنتی ہے، پھر اس میں اعضا بنتے ہیں، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کو پھر ایک نئی شکل دیتے ہیں، اور یہ ہمیں من موہنی صورتیں بنا کے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور تمہارا کیسا ہے وہ برکت والا تمہارا رب اللہ، جو احسن الخالقین ہے۔ احسن الخالقین کی بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کوئی ایسی کمی بیشی نہیں ہوتی، البتہ ایز اے پیرنٹل کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی مدر میں، پیرنٹ میں، جینیٹیکلی، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ذہنی کوئی ایسا کرب کیفیت سے گزرا ہو، تو جس کے اثرات جو ہیں وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور یا پھر بائی ایز اے آپ کے جب برتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرابلم ہو جائے، پوسٹ نیٹل پرابلم ہو جائے، پری نیٹل پرابلم ہو جائے، یا پھر خدا نہ خواستہ آکسیجن کی کمی ہو جائے، ڈلیوری پر وقت نہ ہو، جو اس کو بچے کو ڈلیوری کے وقت فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہ ہو، تو آپ کے بچے جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو پھر جو ہے وہ ایسے بچے جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی آڈیٹری پرسیپشن میں پرابلم ہو سکتا ہے، جن کی ویژول پرسیپشن میں پرابلم ہو جاتا ہے، جو اڈیپٹیو بیہیویئر کی کوئی نہ کوئی ایسی ان کے اندر کیفیت ہو سکتی ہے، جن میں یعنی کہ بچوں کے بیہیویئر میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، بچے آٹزم والے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مینی ٹائپس اسپیشل بچوں کی ہیں کہ جن میں پھر آپ کو انشاءاللہ آگے مزید ویڈیوز میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گی کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے پھر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ معاشی لحاظ سے بھی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ بہتری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسے پرابلمس کو فیس کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ آپ کو بہت ہمت دیتا ہے ان پیرنٹس کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ان بچوں کے نصیب سے نوازتے بھی ہیں، اور وہ ان کی دیکھ بھال نارمل بچوں سے زیادہ اچھی اور بہتر کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل صورتحال پیدا ہوتی ہے، آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی کرب میں ہوتے ہیں، کوئی کسک آپ کے دل میں آتی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر پھر کچھ ایبلٹیز، کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا بھی کریٹ کر دیتے ہیں، جو آپ جس کی وجہ سے آپ ایسے پرابلمس کو بہت اچھے سے سالو کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ریلیجن کی طرف بھی زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا تھا کہ میں سالوں پہلے کی بات ہے، درود شریف پڑھتی تھی، اپنے ذوق سے پڑھتی تھی، اپنے شوق سے پڑھتی تھی، اور رات کو کافی دیر تک ماشاءاللہ سے پڑھا کرتی تھی۔ تو میں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ہاتھ مبارک اس طرح اس کے سینے کے اوپر ہے، اور آپ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اس وقت، اور میرے دل کی دھڑکن ایسے دھک دھک، یعنی ایک میری کیفیت تھی اس وقت، اور یہ سعادت الحمدللہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت، محبت اور ان کی نظر کرم میری بچی کے اوپر تھی۔ اچھا یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ میں رات کو جب درود شریف وغیرہ پڑھا کرتی تھی تو میری بیٹی عائشہ سوتی نہیں تھی جب تک میں وہ پڑھ نہیں لیتی تھی پورا، اور آ کے اس کے پاس لیٹتی نہیں تھی، وہ ہاتھ سے مجھے ٹچ نہیں کر لیتی تھی، تو اس وقت تک نہیں سوتی تھی، بھلے وہ کتنی ہی رات بیت جاتی تھی۔
اور ایک دफ़عہ ایسا ہوا کہ درود شریف ان دنوں آ، مجھے کہیں سے کہا تو نہیں گیا تھا کہ اتنا اتنا پڑھیں آپ، لیکن یہ کہ بس ایک میرا اپنا ذوق تھا۔ بعد میں جب میں بیعت ہوئی تو مرشد کریم پھر وقتاً فوقتاً جو ہمیں ہدایات دیتے تھے اس کے مطابق ہم عمل بھی کرتے رہے، اور الحمدللہ روحانی سسٹم کی طرف بھی میرا آنا جو ہوا تو اس کی بیس، اس کی وجہ میری بیٹی ہی بنی۔ اور میں ان کو لے کر بہت چھوٹی سی کو لے کر خواجہ صاحب کے پاس ایک دفعہ گئی تھی، تو انہوں نے جو بھی مجھے روحانی علاج اس وقت بتایا میں نے کیا تھا۔ بہرحال یہ کہ برین ڈیمیج میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نقائص یا بہت ساری امپیئرمنٹس ہو جاتی ہیں۔ تو میری بچی جو ہے اس کو سیریبرل پیلسی، دماغی فالج جس کو کہتے ہیں، اس وہ مرض لاحق تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو باڈی کا پورا موومنٹ کا حصہ تھا وہ متاثر ہوا تھا، کہ وہ یعنی کہ بعض بچوں کے تو اوپر والے لمبس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بعض کے لوئر والے ہوتے ہیں، بعض کے ایک اوپر والا لمب اور ایک لوئر والا لمب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، بعض کے دو اوپر والے بازو اور ایک طرف کی ٹانگ متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ تھا کہ حرام مغز میں کوئی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو باڈی ہے اس کی پوری اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی موومنٹس، موٹر موومنٹس ہیں وہ متاثر ہوئی تھیں۔ اور پھر یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرا، بیٹھنے کا وقت آیا تو وہ فلاپی سا ایک جیسچر تھا، یعنی کہ ویسے بظاہر بالکل صحت اچھی تھی، خوبصورت تھی، یعنی کہ بہت کوئی چہرے سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بچی جو ہے یہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، مگر تھوڑا سا جب اٹھاتے تھے تو فلاپی پن تھا، ڈھیلا پن جیسے کہنا چاہیے۔ بعض بچوں میں بہت زیادہ اکڑاؤ آ جاتا ہے، اسٹفنس آ جاتی ہے، اور بہت ساری اقسام ہیں پھر آگے اس کی جو ہے۔ تو وہ جو میری بیٹی تھی اس میں ذرا سا فلاپی نیس تھی، فلاپی نیس کی وجہ سے جو ہے وہ ذرا ڈھیلا سا جسم ہو جاتا تھا، اٹھاتے تھے ذرا یوں ہو جاتا تھا۔ پھر بہرحال جب بیٹھنے کا ٹائم آیا تو بیٹھے نہیں، جب کھڑے ہونے کا ٹائم آیا تو کھڑے نہیں ہوئے، اور پھر ہم لوگوں کو جب 9 مہینے ہوئے، 10 مہینے ہوئے تو پھر ہمیں تھوڑی تشویش ہوئی کہ یہ بچی ابھی تک بیٹھنا کیوں نہیں شروع ہوئی، ابھی تک کھڑا نہیں ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر ہم نے ڈاکٹرز جو اس وقت اسپیشلسٹ وغیرہ ہوتے تھے، برین کے نیورولوجسٹ ہوتے تھے، ان کو دکھانا شروع کیا۔ بہرحال شاید ان کو بھی اس دور میں اتنا زیادہ ڈاکٹرز کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو سوشلی بہت اچھے سے گائیڈ کر سکتے، اور وہ ٹرمز بھی ہمیں نہیں معلوم تھی پیرنٹس کو بھی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال جب پھر بعد میں اس ایجوکیشن کی سائڈ پہ گئے تو پھر پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی اتنی وہ تھی نہیں، نالج نہیں تھی، اردو میں کتابیں نہیں تھیں، باہر کے ملکوں سے امریکہ، یورپ کی کنٹریز سے جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے سارا میٹر جو ہے یونیورسٹیوں میں اور گورنمنٹ کے پاس تھا۔ تو پھر بہرحال بڑی مشکل سے ہمیں وہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، اور پھر وہ ٹیچرز بھی اللہ ان کو سلامتی دے، صحت دے، اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے جس طرح اپنی زبان میں ہم کسی بات کو ایکسپلین کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال کرتے کرتے وہ اسپیشل ایجوکیشن کیا، اور الحمدللہ جتنا سمجھ میں آیا، شاید ہیونگ اے اسپیشل چائلڈ پیرنٹ جو ہے زیادہ ہی سمجھ میں آیا۔ تو یہ ہوا کہ اللہ میاں نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ ہمارے اساتذہ بھی بہت اچھے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، اور کاپیاں جو ہوتی تھی لے کے کہتے تھے یہ آپ کون ہیں، نام لے کے پوچھتے تھے، تو کہتے تھے آپ نے بہت اچھا لکھا، آپ نے بہت اچھے، وہ ہم نے ایز اے ماڈل پیپر آپ کی جو ایگزام کی کاپی ہے وہ رکھ لی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری یادیں ہیں، اس میں بہت ساری ایسی ٹپس بھی ہیں کہ جس میں میری اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجحان ہوا، بہت اللہ نے مجھے اپنی طرف
लाने के लिए शायद ये सारा सिचुएशन किया था। अगर नॉर्मल बच्चे होते तो शायद मैं भी जिस तरह आम एक रूटीन की ज़िंदगी सब गुजारते हैं उसी तरह गुजार रही होती, और शायद अल्लाह से मेरा वो कनेक्शन बिल्डअप ना होता जो इस सूरत में हुआ। तो बहरहाल अल्लाह ताला मेरी बेटी को आला तरीन मुकाम जन्नत में अता फरमाए, और सब स्पेशल बच्चे जो इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला उन सबको बहुत जन्नती बच्चों को अल्लाह ताला अजर कसीर अता फरमाए, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और दुनिया की बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और बहरहाल आयशा इस लिहाज से भी बड़ी खुशकिस्मत है। बातें तो बहुत है, हम ज़ाहिर है कि ज़िंदगी गुजरी होती है तो बातों की कमी तो नहीं होती है, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो हुज़ूर मुर्शिद करीम साहब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो हैं उन्होंने ताज़ियत की फ़ोन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत खुश है। और ज़ाहिर है एक दुनिया की तकलीफ़ से बंदा निकल जाता है तो अल्लाह ताला तो उसका बहुत अजर देते हैं ना। तो ये अल्फाज जो थे ये मेरे लिए जब उन्होंने कहा आपकी बेटी बहुत खुश है, तो आप यकीन करें कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब्र अता फरमा दिया, इतना सब्र अता फरमा दिया कि फिर मेरी आँखों में आंसू लोगों के सामने नहीं आए। आते तो थे, एक जुदाई थी, गम था, और फिर आपकी अकलौती औलाद हो तो ज़ाहिर है माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बाप से भी बहुत थी, मगर बहरहाल एक माँ के साथ ज़्यादा बच्चे का वक्त गुजरा होता है। बकौल हुज़ूर मुर्शिद करीम के कि बच्चा जो है माँ के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ की खुशबू, माँ के खून से क्योंकि अल्लाह ने उसको बनाया होता है ना, तो ज़ाहिर है वो माँ से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल अल्लाह ने उस वक्त मुझे बहुत सब्र दिया था, बड़ी हिम्मत दी थी, और अच्छी यादों के साथ, अच्छी दुआओं के साथ मेरी ज़िंदगी में वो आयशा आई और है और रहेगी, क्योंकि हम इस दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं ना, जन्नत में तो मौजूद हैं और अल्लाह के अगले आराफ के सिस्टम में मौजूद हैं। और बस ये एक ज़िंदगी का सफ़र कौन से शुरू हुआ है, और आलम अरवा से, आलम लोहे महफूज से, आलम बरज़ख से होता हुआ इस आलम नासूत में आया है, और यही इम्तहान गाह है। यही अल्लाह ताला चेक करेंगे कि मेरे बंदे जो हैं वो किस हद तक मुझे समझते हैं, मेरी मान के चल रहे हैं, और फिर उसी लिहाज से फिर आगे हमारी आराफ में कैटेगरी बनेगी, फिर आलम हशर नशर होगा, फिर अल्लाह ताला हमारे अमाल के मुताबिक हमें जन्नत, जिस तरह अच्छे अगर अल्लाह की रज़ा और मंशा के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी होगी तो सब अल्लाह की रज़ा जन्नत है, वतन जन्नत है। और अगर अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारी, सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अताअत और फरमाबरदारी नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम खसारे में हैं। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बहरहाल ये एक छोटी सी यादें थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। अल्लाह ताला सारे ही वालिदैन को अपनी औलाद की बहुत खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, मगर हमें इस दुनिया में रहते हुए अब सब कुछ हमारा नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, अल्लाह के इबादत के लिए इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझे ढूँढें, मुझे तलाश करें, मेरी जुस्तजू करें। और अगर आप खुशी में भी अल्लाह की जुस्तजू करते हैं, गम में भी अल्लाह को तलाश करते हैं और अल्लाह आपको मिल जाता है, तो यही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। आखिर में सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।